हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक और नया पंडाल में चले घूम के आते हैं, देखते हैं। हाय करो, सब चलते हैं पूजा देखने। बाद में एक जन आगे करते हैं और दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल है। कमेंट में बताइएगा कैसा है। खूबसूरत है। বিশ্বাস করো, আগে তুমি ফুটবলে জিতলে আমি আনন্দ পাই। আমার শরীর নীল সাদা লালি দিয়ে রাঙিয়ে। আমার তোমার প্রতি কোনো রাগ নেই, অভিমান নেই, কোনো ক্ষোভ নেই, আছে শুধু প্রেমই মাত্র। তিনটি গায়ে কত না বছরে পুরনো কথা, বোর কিষানপুর খলিশালী গৌরপাড়া যথা, চাঁদ বাঁকা নগরের পাশে স্রোত বয়ে চলে 1600